ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ, ତ ତାର ସବୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର को नहीं ये भिडटी। तो भिडियो शेष पर्यटन देखते और समस्त प्रश्न उत्तर बुझा चेष्टा करते और नोट कले आहरी भल हम और भिडियोटी सांगसाथी मान सेयार करूँ जो मैंने अष्टम श्रेणी पिला अच्छा। तेज चलते आम आलोचना करवा भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा। अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय भारत कंपानी शासन प्रतिष्ठा पर आम आलोचना करवा। तेरे एक नंबर प्रश्न अच्छी कि एक नंबर क अच्छी नादिर शाह केबे और केउं परिस्थिति भारत आक्रमण करथिले, से भारत आक्रमण करी केउं परिस्थिति सृष्टि करथिले, से भारत निज देश कौन नहीं जाइथिले। सेपरि ख अच्छी पर्तुगीज मानक भारत आगमन और वाणिज्य कोठी स्थापन पर धारणा दियो। ग अच्छी फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी भारत किपरि स्थिति सुदृढ़ करि पारथिला। एही भली भाबरे सब प्रश्न रहिछि, आमे याको आलोचना करबा। तेबे मु पीडीएफ आकार सबु टाइपिंग करिछि, याको आमे चलते आलोचना करवा जे यार सठिक उत्तर सब कौन हम। बर्तमान आम एक नंबर प्रश्न आलोचना करवा। तो प्रत्येक उत्तर प्राय 75 शब्द मध्य लिखा कही आम 75 शब्द मध्य यार उत्तर करवा। तेज चलते आलोचना करवा। तेबे प्रथम एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर क रही कि नादिर शाह केबे और क्यों परिस्थिति रे भारत आक्रमण करथिले, से भारत आक्रमण करी क्यों परिस्थिति सृष्टि करथिले, से भारत निज देश कौन नहीं जाइथिले। तो यह उत्तर कौन आम लिखा ना पारस्यर राजा नादिर शाह मोगल साम्राज्यर आभ्यंतरीण विशृंखला सुजोग नहीं 1739 ख्रीष्टाब्द भारत आक्रमण करथिले। पानीपथ निकटवर्ती करनाल ठारे से मोगल सेना को परास्त करी मोगल सम्राट मोहम्मद शाह को संगे नहीं दिल्ली प्रवेश कले। से भारत आक्रमण करी बहुदिन दिल्ली अधिकार करी सेठारे लुंठन और नरहत्या चलाइथिले। फल दिल्ली नगर एक श्मशान परिणत हो गला। परिशेष दिल्ली को लुंठन करी से शाहजहां का निर्मित मयूर सिंहासन कोहिनूर मणि अस्थि और अश्वगुड़ी को संगे धरी पारस्य फेरी जाइथिले। तेबे यह हूँ 75 शब्द मध्य उत्तर। आम ख देखा जे ख कौन देछि प्रश्न। एक नंबर ख कि पर्तुगीज मानक भारत आगमन और वाणिज्य कोठी स्थापन उपर धारणा दियो। यार उत्तर मध्य आमे देखिबा। यार उत्तर आमे कौन लिखिया पिला माने ना मुठी लिखिछि देखंतु कि 1948 ख्रीष्टाब्द रे पर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा उत्तमा साउंतरीप पार हो भारतर पश्चिम उपकूलस्थ कालिकोट ठारे पहुँची थिले। सेतेबेले जामोरिन उपाधारी जड़े हिंदू राजा यही अंचल शासन करथिले। भास्को डा गामा भारत में वाणिज्य करने अनुमति मागिथिले। तांको अनुमति लाभ करी पर्तुगीज माने भारतर गोवा डामनडिउ सालसेट बेसिन एवं बंगदेशर हुगुली प्रभृति स्थान में वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। परे से माने भारत में पर्तुगीज उपनिवेश मान स्थापन करथिले। यह थिला एक नंबर खर। एवं एक नंबर ग प्रश्न आमे देखिबा कि फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में किपरि स्थिति सुदृढ़ करिपारथिला। आमे जानिबा जे फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में तार स्थिति को किभली सुदृढ़ करिपारथिला। हमर यार उत्तर देखिबा। ते पिला माने कोन लिखिबो एई भली लिखिबो। यार आंसर मु एठी करिछि कि फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई मंत्री कोलबर्टन पृष्ठपोषकतार 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होता एवं मोगल सम्राट औरंगजेब को अनुमति लाभ कर भारत में वाणिज्य कारोबार करथिला। यह कंपानी भारतर सूरत मछलीपट्टनम पंडिचेरी और बंगाल चंदन नगर ठारे वाणिज्य कोठरी मान निर्माण करथिला। भारत में वाणिज्य करने और राज्य विस्तार करने इंग्रेज और फरासी मान मध्य संघर्षर सूत्रपात होता। यह संघर्ष कर्णाटक मांद्राज पंडिचेरी लगी रही एवं यूरोपर संगठन ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी संक्रांत युद्ध में दुई विपरीत पक्ष थिबा इंग्रेज और फरासी मान मध्य भारत में युद्ध लगी रही। इंग्रेज माने फरासी मान दुर्ग पंडिचेरी आक्रमण कर डिप्लों नेतृत्व में फरासी मैंने मांद्राज अधिकार कले। उभय पक्ष मध्य शांति चुक्ति स्वाक्षरित होबार युद्ध बंद है
ଓ ଇଂରେଜମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଫେରି ପାଇଲେ। ସେହିଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଫରାସୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫରାସୀମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଭଳି 1 ନମ୍ବର ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଘ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର 1750ରୁ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଥିରେ ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଫରାସୀ ସମର୍ଥ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବିଜୟୀ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏବଂ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନ୍ୟୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଲେ। ଫଳରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କ୍ଲାଇଡ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରି ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କାହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ଉପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ମୀର କାସିମ କିପରି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ଓ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ କି ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ବସାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମୀର କାସିମ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ନବାବ ହେବା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହା କାହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ନା 1 ନମ୍ବର ଯେ ମୀର କାସିମ କିପରି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ଓ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଯେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ଯେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ କି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସ୍ଲି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସ୍ଲି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ଏବଂ ଭୋସଲା ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ସହ ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରାଟ, ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର ଓ ଉଦୟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହି ନୀତିରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ।
अपुत्रिक राजा मैंने पोष्यपुत्र ग्रहण करें नहीं बोली एथिरे उल्लेख थिला। सेमानकर मृत्यु पर सेमानकर राज्य इंग्रेज समरभुक्त हेब एही नीति द्वारा सतारा झांसी नागपुर संबलपुर जयपुर आदि राज्यगुड़िक क्षतिग्रस्त होते से राज्यगुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त परवर्ती समय होते। तो मोटामोटी भाव में इंग्रेज मानकर गोटे षड्यंत्र ही थिला कहले किसी भूल नहीं। एक नंबर ज प्रश्न देखा कि पीठ भारत शासन आईन संपर्क में धारणा दियो। तो पिला यार उत्तर कौन लिख ये मुझे उत्तर देछि कि पीठ भारत शासन आईन संपर्क में धारणा कौन प्रदान करे। देख आंसर मुझे लिखी कि रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन त्रुटि को सुधारिया बिलात पार्लियामेंट प्रधानमंत्री पीठ साहेब एक आईन कले ताहा पीठ भारत शासन आईन नाम नामित। यही आईन अनुसार बिलातर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला। बिलातर मंत्री परिषद जनक ताहार सभापति रूपे नियुक्त करागला। यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहिला। गवर्नर जनरल क्षमता बढ़ाई दिगला। शासन कार्य तांको परामर्श देवाक एक सभा रहिला। यही सभार 3 जन सभ्य रहिले। बॉम्बे मांद्राजर गवर्नर को ऊपर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहिला। सुप्रीम कोर्टर क्षमता परिसर स्पष्ट करागला। यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करते। तबे पीठ का भारत शासन आईन जदि पढ़े यार एमती ही उत्तर पिला माने लिखिबे। तेबे आम आलोचना करवा 2 नंबर प्रश्न। देखो 2 नंबर प्रश्न आम आलोचना करवा। 1 नंबर सरला। 2 नंबर कही प्रत्येक उत्तर प्राय 20टी शब्द लेख क ख ग घ उ च छ भली किसी प्रश्न देछि आम देखिबा जे प्रत्येक प्रश्न 20टी शब्द रे आम यार उत्तर दबा। तेबे 2 नंबर क देखिबा कि अमीर माने क्यों दल विभक्त होते से माने क्यों फायदा हासिल करते। ये प्रश्न जदि आसे पिला यार उत्तर कौन लिख एमती लिख कि अमीर माने दुरानी ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त होते मोगल दरबार को दुर्बल कर राजनैतिक फायदा हासिल करते। एतिक ही लिख मात्र 20टी शब्द भितर ही लिख। तेबे आम 2 नंबर ख प्रश्न देखा। 2 नंबर ख जोधपुर राजा अजित सिंह क्यों क्यों राज्यर शासनकर्ता हेले से क्यों अंचल शासन दायित्व ग्रहण करते। तो यार उत्तर पिला कौन लिख कि जोधपुर राजा अजित सिंह गुजरात और आजमेर शासनकर्ता होते से मध्य आग्रार शासन दायित्व ग्रहण करते। से बेले आम 2 नंबर ग देखा कौन प्रश्न रही कि क्यों शासन क्यों स्थान गुड़िक पोर्तुगीज मान वाणिज्य कोठी थिला क्यों गुड़िक 1961 मसीहा पर्यंत से अधिकार रे रही। तो यार प्रश्न ये प्रश्न उत्तर पिला कौन लिखे ना भारतर गोवा डामनडिउ सालसेट बेसिन बॉम्बे और बंगदेशर हुगुली प्रभृति स्थान में पोर्तुगीज मान वाणिज्य कोठी थिला। 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डामनडिउ से अधिकार रही। यही केवल एतिकी मात्र ही उत्तर लिखे पिला जे लिखुं मात्र 20टी शब्द मध्य से कहते एतिक ही लिखे। तो जो देखुं वीडियो से नोट्स करने आहरी भल हम से सुविधापी से नोट्स करने भल हम। तेबे 2 नंबर घ आम देखा कि इंग्रेज और फरासी माने क्यों स्थान मानक वाणिज्य दुर्ग निर्माण करते। तो यार उत्तर पिला माने कौन लिख यार उत्तर मुझे पीडीएफ आकार दे देछि कि इंग्रेज माने निर्माण करथिया वाणिज्य कोठी मध्य मछलीपट्टनम महानदी मंडित हरिपुर बालेश्वर हुगुली पाटणा और काशी बजार उल्लेखयोग्य थिला। मांद्राज बा बर्तमान जे चेन्नई बॉम्बे कहले बर्तमान जे मुंबई और कलिकता से प्रधान वाणिज्य केन्द्र थिला। यार उत्तर कल एतिक ही लिखे। तेबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हाँ ये आउ टे तार उत्तर रही कि से प्रधान वाणिज्य केन्द्र थिला। फरासी मैंने प्रथमे सूरत ठारे वाणिज्य हाँ ये यार उत्तर रही जे प्रश्न अच्छी कि इंग्रेज और फरासी मैंने क्यों स्थान मानक वाणिज्य दुर्ग निर्माण करते। तो यही स्थान मानक इंग्रेज से वाणिज्य दुर्ग निर्माण करते एवं फरासी मैंने प्रथमे सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करते और परे मछलीपट्टनम पंडिचेरी बंगलार चंदननगर ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करते। पिला माने एतिक ही यार उत्तर लिखिबो कारण प्रश्न आमर अच्छे कौन कि इंग्रेज और फरासी मैंने क्यों स्थान में वाणिज्य दुर्ग निर्माण करते। इंग्रेज और फरासी क्यों क्यों स्थान में वाणिज्य दुर्ग निर्माण करते। तो उत्तर एतिक ही लिखिबे। तेबे आमे यार देखा 2 नंबर कि अलीवर्दी खाँ केबे प्राण त्याग करते
ଓ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବା ଯେ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ବଙ୍ଗର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ ମାତ୍ର 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଚ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା କି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2 ନମ୍ବର 6 ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ 6 ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଆଇନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଉତ୍ତର ଏମିତି ପିଲା ଲେଖିବ ଯେ ପିଣ୍ଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ବା ନିୟାମକ ଆଇନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଜ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିବ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରୁ କିଛି ମରହଟାମାନେ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଅଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ PDF ଆକାରରେ ଲେଖିଛି। ତ କ ଅଛି ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଡ୍ୟାସ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି କି ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେପରି ଖ ଦେଇଛି ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଶାହାଜାହାନ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଗ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ଗ କି ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ମୋଗଲମାନେ, ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଘ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିବା 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ସାର୍ ଟମାସ, ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ କେବେ ନା 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଦେନ୍ ଅଛି କି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସାମରିକ ଶିବିର ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫରାସୀ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଫରାସୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସାମରିକ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଚ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗରର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ବା କିଏ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍। ଏଠି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗରର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି 3 ନମ୍ବର 6 ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ହିଁ ୟାକୁ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଜ ଦେଖିବା କି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟାସ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କୋରା ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ଏହି 2ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେପରି ଝଟି ଆମେ ଦେଖିବା
कि हैदर अली डैश ख्रीष्टाब्द मैसूर शासक होइले। तो यार उत्तर आम कौन लिखा ना 1761 हम यार सठिक उत्तर। देन निय देखा वेल्सली डैश प्रथा प्रचलन करते लॉर्ड वेल्सली क्यों प्रथा प्रचलन करते। तो यह उत्तर मुझे लिखी आंसर सामंत संधि प्रथा लॉर्ड वेल्सली प्रचलन करते। देन 4 नंबर आम देखा 4 नंबर कौन अच्छी कि रेखांकित शब्द गुड़ी को परिवर्तन न कर भ्रम संशोधन कर। तो जो शब्द रेखांकित शब्द रही परिवर्तन आम करवानी केवल भूल गुड़ी संशोधन करवा। तेबे क देछि टीपू सुल्तान कर्नल बेरू को परास्त कर श्रीरंगपट्टनम अधिकार करथिले। तो यार आम आंसर मुझे लिखी कि टीपू सुल्तान कर्नल बेरू को परास्त कर आर्कट अधिकार करथिले। आम केवल ये भ्रम संशोधन करवा रेखांकित शब्द गुड़ी को परिवर्तन करवा ना। कौन हम ना टीपू सुल्तान कर्नल बेरू को परास्त कर आर्कट अधिकार करथिले। सेपरी ख देछि कौन कि नियामक आईन भारत पार्लियामेंट गृहीत होता। यार आंसर प्रकृत हम नियामक आईन ब्रिटिश पार्लियामेंट गृहीत होता। से भली ग देखा नादिर शाह को मोगल सेना लाहौर ठार प्रतिरोध करते। यार उत्तर प्रकृत कौन हम ना नादिर शाह को मोगल सेना करताल ठार प्रतिरोध करते। सेपरी आम घ देखा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कलिकतार अवस्थित। यार उत्तर प्रकृत कौन हम ना फोर्ट सेंट जॉर्ज मांद्राज व चेन्नई ही अवस्थित। देन वो देखा कि वाजिर पदवी मुगल शासन काल राजस्व आदायकारी को बुझाऊला। तेबे यार उत्तर कौन हम कि वाजिर पदवी मुगल शासन काल प्रधानमंत्री पद को बुझाऊला। तो ये 4 नंबर प्रश्न उत्तर। आम ए 5 नंबर प्रश्न को जीवा। एठी कौन कही 5 नंबर कि क स्तंभर सहित ख स्तंभर शब्द मिलन कर। मुझे कहीकि देखा। तेबे स्तंभ मिलन आम देखा ताराबाई हेबे कौन ना कोल्हापुर शासिका। सेपरी एलिजाबेथ हेबे इंग्लैंड शासिका। डिप्ले हेबे सेनापति। देन नादिर शाह हेबे कौन ना पारस्यर शासक। यही भाव पिला माने भलसे देखि नियंतु एवं बही रे जेमिति अछि तार उत्तर यह ही हम। तो जो देखुं निहाते नोट करनी। देन आम 6 नंबर प्रश्न देखा। छ नंबर कौन देछि ना निम्न संभाव्य उत्तर गुड़ ठीक उत्तर बाछि लेख। तेबे ठीक उत्तर आम देखा क देछि कुली खां उपाधि किए पाइथिले। तो ऑप्शन अच्छे नादिर शाह निजाम उल मुलक एवं सादत खां चेंगिज खां। तो यार उत्तर कौन हम ना निजाम उल मुलक। निजाम उल मुलक होउछि यार सठिक उत्तर जे कि कुली खां उपाधि पाइथिले। से भली आमे 6 नंबर ख देखिबा कि शिशु माने केतोटी संघरे संगठित होइथिले। तो यार उत्तर हम 12। देन आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा कि 6 नंबर ग प्रथम कर्नाटक समरर समयसीमा केते थिला। तो यार उत्तर मैं लिखी 1740 रु 1748 थिला प्रथम कर्नाटक समरर समयसीमा। से भली आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा घ महिसूर बाघ नाम किए परिचित। महिसूर बाघ नाम किए परिचित। तबे एठी 4 गोटी ऑप्शन देछि रॉबर्ट क्लाइव हैदर अली टीपू सुल्तान कर्नवालिस। तो यार सठिक उत्तर कौन आम देखा ना टीपू सुल्तान जे कि मैसूर बाघ नाम परिचित। तेन आम 7 नंबर देखा। 7 नंबर कौन देछि 7 नंबर अच्छी कि बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बा संख्या बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो आम शून्य स्थान पूरण करवा 7 नंबर प्रश्न अनुसार।
तेबे क अछि भारत को डैश आविष्कार करथिले तो यार उत्तर भास्को डा गामा हबो मु एठी लिखि देछि तो एटा ही उत्तर हबो। देन हमें ख नंबर प्रश्न देखिबा कि पलासी युद्ध रे डैश विश्वासघातकता पाई से राजा उदला हारिले बा किए विश्वासघातकता करथिले पलासी युद्ध रे सिराज उदला सहित तो यार उत्तर हबो कोन ना मिर्जाफर। यार उत्तर मध्य मु पीडीएफ आकार लिखि देछि यार उत्तर हबो मिर्जाफर। देन हमें ग देखिबा कि टीपू सुल्तान डैश मसीहार युद्धर निहत होइथिले। 7 नंबर ग टीपू सुल्तान डैश मसीहार युद्धर निहत होइथिले। चारि गोटे ऑप्शन रहिछि 1790 1761 1799 1800 तो यार वास्तव प्रकृत उत्तर हबो 1799 मको ऑलरेडी आंसर भाव लिखिछि कि टीपू सुल्तान 1799 मसीहार युद्धर निहित बा निहत होइथिले। तेबे यह थिला अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठार क्वेश्चन आंसर जो पिला माने अष्टम श्रेणी देखुचन से सांगसाथी शेयर करंतु। तेबे अष्टम श्रेणी समस्त इतिहास समस्त अध्याय को आम आलोचना करबा और यार क्वेश्चन आंसर तैयारी करबा। भूगोल बहिर सेमती आलोचना कराउछि क्वेश्चन आंसर तैयार होछि सब बही के आलोचना और प्रश्नोत्तर करने चेष्टा करूँ। तो चैनल सहित जो मैंने देखुचन से निहाती चैनल सहित जड़ित ही रुहतु। समस्त प्रश्न आलोचना यार उत्तर वीडियो माध्यम आम प्रोवाइड करूँ। तेज आशा कर निहाती भल लगी जदि भल लगी सांग निहाती शेयर करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ।